तो हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपण मानकु वेलकम करछि मो यूट्यूब चैनल को मत चिंतिबे म ना कहबी कोन तो मु आपण मानकु वेलकम करछि मो यूट्यूब चैनल को आ गोटे बढ़िया मजा मस्ती टाइप रो ब्लॉग टी को आपण मानकु वेलकम करछि। तो जो माने अलगा भाबुचंदी अलगा ब्लॉग टाइप रो तो एटा सेही वाला नुहे एटा गोटे फैमिली टाइप रो गोटे ब्लॉग टे जोटा कि हमर 11 गुरु आउ M8 गुरु को फैमिली को नेकी ब्लॉग टी हिची बहुत ही बढ़िया हिची। आउ आपण माने थंबेलु जान देइथिबे तो तो आपण माने भाबुथिबे वीडियो कोन पई आसोनी मोर माने मोर नुहे हम टोटल टीम पिलांगर वीडियो कोन पई आसोनी कारण माने कोन कहला माने कोन कहला माने खराब परिस्थिति एई भलिया पड़ीची मो लाइफ रे मो संग हम पिलांगर लाइफ रे जेमिति कि सी हम प्रेमिका बुझा नहीं खराब समय एई भलिया पड़ीची सी होची हम प्रेमिका टाइप रो जमा पीछा छाडुनी से वीडियो सब होनी आउ प्रेमिका जो छाड़ी पलैला ब्रोकेन हार्ट हो गला जदि मन तापर स्टार्ट हम भयंकर भयंकर वीडियो तो आपण मैंने से पर्यंत सपोर्ट करंतु गुरु टीम ऊपर एमती आशीर्वाद रखंतु मुंड ऊपर एमती हाथ जमी थुअंती से भाया तो लेट करवानी बहुत गपी देली मु किंतु गोटे कथा जानी था खराब समय जमा दौड़ेनि बुझा नहीं खराब समय को पूरा लड़ाई करने पूरा रेडी हो लड़ाई माने मु कहूनी पूरा युद्ध बुझा नहीं खराब समय जदि अच्छी किछिटा समय पे बाहर को जातु बुलंतु आ माइंड टाକୁ स्थिर करंतु बुझा नहीं आ लेट करवानी आम एबे जिबा दुकान को सब किना किणी करिकी बाहरिबा सेठी के चलंतु। तो आम आसिक पहुंची गले सुमन घर मामू घर जोटी चाल देखिए मुकेश कौन करुच्ची माने अजाई सहित बसिकी एमती गोटे माने कौन गोटे कम कर देखिए से कौन लुआ चढ़ी काम चलती मुझे छड़े पारि मुझे छड़े मु दीटा तीन टा छड़ेली मोर मिनिमम घंटा खंडे लगे कि होनी देखा लगी आम छड़े पार्नु अजय पूरा देखो के छड़े सारे तो आपण मैंने शिखी कमेंट करूँ किए सब गुआ छड़े पार्टी आम द्वारा तो होनी देखु मु कहूँ जो 10 बेला देखी तो ये हूँ आम मामू घर आम आसीचु आज मामू को देखा करने मामू नुहे आम कुनी बेबीटे अच्छा देखा करने सहित ये सब हूँ माने यहाँ केते दिन कौन लगे छड़िया मुझे करी कहले रात 9 सर मुझे करी मत 3-4 दिन खंड लगे आ बहुत कष्ट ये केमी कौन दौच कर देख पाखक आने देख सी केमी कर अजा हाँ मोर देखु मो हाथ केमी रोच एमती रोच मोर डर लगुच काले हाथ हाथ पलैब हाथ हाथ तो कटि जाइए फास्ट हाथ कटि अजा मत कमले चिन्नी जानी देखो शिखे ना मत आई देखी देखिए देखिए आसते शिखिनी ना देखिए सुमन तक हैरान कर सुमन लगी गुन लगी से देख आउरी चिड़चिड़ गला तो मामू आम आसते आम मामू मुंडिया मानी पलैबे
ସେ ନିଜେ ତମେ ଧରି କାନ୍ଦୁ ଧରି ମାନେ କାନ୍ଦୁ ଗୁନୁ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଛି କହୁଛି ଘରେ କଥା ବୁଝିବି ଦେହ କଣ ତାତି ଗୋଡକୁ ଧରିକି ଏମିତି ସତସତ ଗଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଅନଉଛି ବା ଖାଲି ତାକୁ ଅନଉଛି ଦେଖ ମାନେ ଏତେ ତାକୁ ଚିଡି ଚିଡି କରିଦେଇଛି ଯେ ମାନେ ସେ ତା ଛୁଇଁଲେ ମାନେ ସେ କାନ୍ଦୁଛି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବା ଯେ ବଡ ହେଲେ ତମ କଥା ବୁଝୁଛି ମାମା ଚକଲେଟ ଆଣିଦିଅ ମାମା ମୋ ପାଇଁ ସାର୍ଟ ଆଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣ ଏମିତି ହଇରାଣ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ରଘୁ ସେପଟେ କାଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅବେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମାମ ପଳେଇଲେ ବୋଧେ ବଡ ଆମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନା ମୁଁ ଯଦି ବ୍ଲଗ ଦେଖେଇବି ତାଙ୍କୁ ତବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମାମୁଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତାକୁ କଣ ଦେଇଛୁ ଦି ତିନି ଥର ନାଇଁ କଣ ହେଲା ମୁଁ ଏତେ କଥା କହିଲି ମଜା ମଜା ରଘୁ ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ କି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଠୁ ବିଦାୟ ନବୁ ବୋଲି କହିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସବୁ ଛଡେଇଛୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଛଡେଇଛୁ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଏବେ ବି ଆହୁରି ଛଡା ଚାଲିଛି ଆଉ ଛଡେଇ ହବନି ହାତ ହାତ ବିନ୍ଧା ହଉଛି ମୁଁ ତ ଅଳ୍ପ ଛଡେଇଛି ରାକ୍ଷୀ ଆଇ ଅଧିକ ଛଡେଇଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ତ କେବେ ଛଡେଇ ନଥିବେ ମୁଁ କହୁଛି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଯଦି ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ସେ ଛଡା ଛଡି ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ତ ଆମର ଏଇଠି ସରିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଏଇଠି ସରିଗଲା ଏଠି ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି ସବୁ ହେଲା ପୁଣି ଆହୁରି ମଜା ମସ୍ତି ହବ ଏଇ ମଜା ମସ୍ତିଠୁ ବି ଟିକେ ଡବଲ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ ଚୁଟି କାଟିବାକୁ ଗୁନୁ ଆମର ଯାଇଛନ୍ତି ଚୁଟି କାଟିବାକୁ ଏଇନା ରଘୁ ହେଇଯିବେ ଚୁଟି କାଟିବେ ଗୁନୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଫେସାଲ ଫେସାଲ ହେବେ ଚିକଣ ଚିକଣ ହେବେ ନା ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ ସେଇ ଡବଲ ମସ୍ତି ଜାଗାକୁ ଖାଇକି ବାହାରିବା ନା କଣ ଖାଇକି ବାହାରିବା ନା ଖାଇକି ବାହାରିବୁ ସେଠି ମିନିମମ୍ 8ଟା ଯାଏଁ ପୁରା ମଜା ମସ୍ତି ସବୁ ହବ ତ ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଲି ବୋଲି ତମେ ଆପଣ ମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି ଭିଡିଓ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଛଡେଇଲେ ସେତିକ ମୁଁ 2-3ଟା ଛଡେଇଲି ଟାଇମ ହେଇଗଲା ଯାଉଛୁ ମନା କଲି ତମେ ଛଡାନି ଆଉ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ପାୱାର ନାହିଁ ଦେଖିଲ ନିଜ ପାଖରେ କେତେ ପାୱାର ହାର ମାନିଗଲ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲ ସେଟା ସେ ଯୋଉ ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେଇଛି ଶୁଣୁ କଣ କହୁଛି ଯେବେ ନେଇକି ଆସିବେ ନା ଦିଟା
ରଘଇ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ରଘଇଙ୍କ ସହିତ ଆସିନଥିଲି। ରଘଇଙ୍କ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ମାମୁଁ ମାଇଁ ହେରିକା ଆମକୁ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ନା। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଥରେ, ମତେ ଜମା ଛାଡ଼ିଲେନି, ମତେ କହିଲେ ପୁଅ ଖାଇକି ଯିବ। ପୁରା ମାଇଁ ଏମିତି ଆସିଲେ ମତେ ଧରିକି ଖୁଏଇଲେ, ଖାଇଲି, ତାପରେ ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ମାଛ ଖାଉଥିଲୁ, କଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା। ତାକୁ ଭାତ ଏମିତି ପୁରା ଗୋଳା କରିକି ପକେଇକି ଖାଲି ଢୋକିଲି। ତ ଏଇଠୁ ଏବେ ଯିବା, କଟିଂ ହବ ତାଙ୍କର, ତାପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଯାକେ ପୁରା ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ବୁଝିଲେ? ଜମା ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ପ୍ଲିଜ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ। ସେମ୍ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଚାଲ କଟା ହବ ଚୁଟି, ତାର ବ୍ଲଗ ଦେଖିବ ହେଲା। ଯାଉଛି ଡବଲ ମସ୍ତି ପୁଣି କରିବାକୁ ଯିବ ବାଟ କତି ଯାଇକି ପଡିବ ନା। ଗୁନୁ ଗୁନୁ କାଟୁଛନ୍ତି ନା, ଗୁନୁ କାଟୁଛ ସରିବ ମୁଁ ଫୋନ ଆଇଲି। ଚାଲ ସିଏ ପୁଣି କି କଡ କାଟୁଛି ସେ ଗୋଟେ କଣ ଚାଲ ଟିକେ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦବା, କାକା ଗାଡି ଚଲେଇବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖଉଛି ସେଇଠି ସେଲୁନରେ। ଚାଲ ରେଡି? କାଟ 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 ଜଲ୍ଦି କାଟ, ଟାଇମ ହେଲାଣି ଯିବା। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖି ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏବେ ମୁଁ ସେଇଟା ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆରାମ ଲାଗିବ? ଭଲ ଖାଇନି ମୁଁ, ପୁରା ଆସ୍ତେ ପୁରା ଆସ୍ତେ ପୁରା ଆସ୍ତେ। ଭଲ ଲାଗିଲାଣି, ଏପଟକୁ ଆସ। କଣ କରୁଛ? ଏପଟକୁ ଆସ, ବହୁ ଚୁଟି ବୁଟି ଉପଡି ଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କରିବିନି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ବड़ा କଷ୍ଟ ହଉଛି। କାନ ମାନ ଛିଟେଇ ଦେବେ। ସରି, ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଆଉ। କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆହୁରି ଡୋଜ୍ ଅଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ବୋଉଲ, ନାଇଁ ନାଇଁ କି ବୋଉଲ ଉପୁଡିଯିବ। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଚମ୍ପି ନା କଣ? କଣ ମାଲିସ ମସାଜ? କଣ ସହିଗଲେ? ମୁଁ ହାରିଗଲି ଏଇ ଖେଳରେ, ରଘୁ ଜିତିଲେ। ପ୍ରୋଫେସନାଲ ନା ଏଇଥିରେ। ଏମିତି ଜାରାଘର ଦେଖାଯାଉଛି, ଚୁଟି ଉଟି କାଟିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ନା କଣ? ଏମିତି ତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ନା ନା ନା, ହଉ ସେ ବନ୍ଦ କର, ଯିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇଠି। ରଘୁ ଆସ, 10ଟା ହେଲାଣି ତ, ଆସିକି 10ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆମର କେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ? 11ଟା। ଖାଇକି ବାହାରିବା ଜଲ୍ଦି ଆଉ, ମାନେ ଏଇଠୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ 2-3 କିଲୋମିଟର ଆଉ, ମାନେ ରଘୁଙ୍କ ଘରକୁ। ସେଇଠୁ ବାହାରିବା ଆଉ। ତମେ ତ ଚଞ୍ଚିକଣା ହେଇଗଲ, ଆମକୁ କିଏ ଅନେଇବ? ନା ଆମକୁ କିଏ ଅନେଇବେନି ଆଉ। ହଉ ଆଉ। ଶିବ ଦେବେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭକ୍ତ, ଭଲ କଣ ଶିବ ଦେବେ ଭଲ ବେଲ ପତ୍ର ଟିକେ। ଆଉ କିଛି ଭାବନ୍ତୁନି। ରଘୁ ପ୍ଲିଜ କମ୍। ରଘୁ ଆସ। ସ୍ଲୋ ମୋସନ ତ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ଲାଗିଲେ ଯୋକ ଭଳିଆ ଆଉ। ଆସ 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 ଆସ। ଫାଇନାଲି ଆସିଗଲେ, ଏନା ବାହାରିବା ଆମେ, ଚାଲ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଚାଲ ଖାଇଦେଇକି ବାହାରିବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ଚାଲ।
चल 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 खाओ जल्दी जल्दी। तो फाइनाली आम ए बाहरिया मुड रे अच्छु किंतु गोटे दुखनीय कथाटे जोटा कि आमर सार्ट हजिगला ना कौन गंजीटे हजिगला तो ताको एना खोजिया जाऊँ कारण राति गंजी फंजी हजिले कि जार भी हो से गंजी फंजी कौन हजिले भल नुहे कई कहते आम जीवु एना खोजबू तापर आम से जगह को जीवु तो आपण मैंने वीडियो देखु था वीडियो जमा स्किप करूँ चलतु मूर्ति भाया अनईच कौन पे अरे कौन भल नुहे सत सार्ट फाट हजिले राण आउ माली मालीटा कौन तो यहाँ लेसन शिखेले सी तो यहाँ जानिया निहाती दरकार आपण मैंने भी हजातुनि गाड़ी जोर मुड़िल कि शुभा जाऊनी तो आपण मैंने भी एमती हजातुनि नले ग्रह सब गोड़ेब मु जहाँ शुणी तो आपण मैंने केयरफुली रुहतु जस्ट टिके हल्के इंग्लीशटा कहूँ जिते थर कैमेरा नेली हसिला ये देख जार ये देख डबल मस्ती डबल मस्ती आउरी अछि रेडी चला एठी गले मस्ती अछि डबल हां जे डबल मस्ती अछि ता पूर्वरु तमे मो गंजी जाई खोज हला त गंजी जो कहितली दुख एमिति लागि रही छि जेमिति से मो प्रेमिका ये होची आ गोटे दुख चला दुख का जोड़ी के रहउछि चल 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 हो जाऊ जो एडी बा ए ए तो पागल ना कहीं फोपाड़ देकी जाइछन देखंतु या पई हमें एबे 4 किलोमीटर आसिले गाड़ी तो ऊपर नथिला बा डायरेक्ट स्टार्ट बजी गलो माने एथि पई तुम गोटे माने मेडल दबा कथा सत माने शीतरे आमे पूरा थरी थरी आसु सरजीव सेट मेलोडी हौ सेपटे सारिया को दबानी दिबा पहुंचिया चलो चलंतु आ कहि तुमको लास्ट सकाळ कहि ए सब तुम धंदा जदी करबो केमित हबो मते कुआ जीवा शीत हो शीत हो जोर पामा गान जुड़ा सरजीव मार दबो गान रे बसे बसे मार दबो शीत रे चलंतु डेरी करबानी जल्दी जीवा मेलोडी देखियो चलंतु आसी पहुंच जाई से मेमोरी जगह रे पिला माने डेरी होला फोटो फोटो उठिया दे बहुत गहली थिला आमे टे दूर रु जाई ठिया की देखुथु आ बढ़िया लगिला आ गाँ कथा तो अलगा एडिटे हेले भी से पूरा आखि को पूरा एडे बड़ भाया लगे से भाया मजा लगिला आज आमे पळे आसिलु कारण एथि पई केते टाइम हेछि समान गोटे आसिक है देखिए लो ना और देखला बेलू से स्किप कर दे आपण देखन गोटे 3 रे आमे आसिक पहुंचीचु गाड़ी फाड़ी सब थुआ हला काली आम यू विदा नौ बोली माने आखिटा पड़ूला विदा नौचु बोली काली से आम जमा शोनु एवं चाहबू जीवु तापर शोबू तो आज जगतसिंहपुर आज जगतसिंहपुर छाड़देबू बोले टे भल लगुनि काल सका आम नथबू काल सका के बाहर 10टा बेलू माने ये आम उठा पड़ो
ସକାଳୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇକି ତାପରେ ବାହାରିବୁ ଆମେ। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଟିମ୍କୁ ନା, ଆଉ ଆମ ଉପରେ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ ରଖିଥିବେ ଆଉ, ସରି ବୋଲି ଆମ ଉପରେ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ 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 ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଖାଲି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ବହୁତ କଥା ମୁଁ କହିଦେଲି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଶୁଭରାତ୍ରି, ଟେକ୍ କେୟାର। ମୁଁ ଏମିତି କଲା ବେଳକୁ ତମେ କରିଦେଉଛ ଆଉ। ହଁ, ତମମାନଙ୍କୁ ରେଡି ଆଉ, ଗୋଟେ ଥରକରେ କହିଲା ଆଉ। ଚାଲ ଆସ।